compete, fight again. Fortunately for us, The brink of UFC superstardom, realizing your reign. Just a man that was made to bleed. Makhachev delivers 10 straight wins. He wants to prove that he is the best lightweight, that he deserves it. Welcome Sobat Petarung di channel 1 lawan 1. Divisi Lightweight merupakan divisi paling terkenal dalam UFC selama beberapa tahun ini. Divisi ini telah banyak melahirkan para petarung yang menjadi legenda dunia pertarungan MMA. Terukir nama legenda dengan predikat sabuk juara yang melingkar pada perut sang petarung tidaklah mudah mereka capai. Persaingan yang ketat, kritis dan sengit memang harus dilalui para fighter kelas lightweight untuk menjadi number one. Terjedanya pencarian sang legenda baru selepas tatah number one telah disandang oleh The Eagle Khabib Nurmagomedov. Dan kini kandidat yang digadang-gadang telah bermunculan untuk mengisi menyandang gelar raja kelas lightweight UFC. Pertarungan antara Charles Oliveira melawan Justin Gaethje dan pertarungan Charles Oliveira melawan Dustin Poirier telah membuktikan dia adalah kandidat utama. Namun tidak semudah itu. Di divisi ini ada satu nama kandidat lain yang dalam 10 terakhir pertarungannya belum terkalahkan. Ya, dia adalah Islam Makhachev. Pertarungan antara Charles Oliveira melawan Islam Makhachev memang tidak terelakkan dan akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang di Abu Dhabi dengan tagline UFC 280. Pertemuan antara kedua fighter ini membuat atmosfer UFC memanas dan bersuara, baik dari pecinta UFC, mantan petarung, bahkan hingga Presiden UFC Dana White telah memberikan statement dan prediksinya. Berikut kami sampaikan beberapa ulasan statement dan prediksi dari beberapa petarung dan tokoh-tokoh UFC. Namun sebelum itu kami sampaikan untuk sobat petarung jika tidak berat hati untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Statement dan prediksi Khabib Nurmagomedov. Nama Islam Makhachev tak lepas dari sang legenda hidup Khabib Nurmagomedov. Sejak Khabib Nurmagomedov pensiun, dia tak lantas meninggalkan teman seperjuangannya itu. Dia memperjuangkan dan memfokuskan diri sebagai pendamping serta motivator dan pelatih pribadi Islam Makhachev untuk mencapai cita-cita juara berikutnya. Kini waktu Islam Makhachev telah tiba untuk membuktikan dan meraih gelar tersebut dan dibawa pulang ke Dagestan. Как человек, который занимается подготовкой Ислама Макхачева, вы много боев Чарльза Оливейры сейчас смотрите? И находите ли там объективные какие-то опасные вещи для Ислама? Ну, смотрите, Оливейра же он давно же в теме. И как бы по-любому, когда есть соперник в твоем весе, и он выигрывает, там хорошо идет, по-любому ты смотришь на него как на потенциального соперника. И всегда ты любого бойца, когда смотришь, ты смотришь, а вот я с ним буду драться, если буду с ним драться, мне нужно это и это делать. Ну, мы, конечно, смотрели, изучали и смотрим до сих пор. И очень хорошая гильотина, хорошо закидывает гильотину, надо быть осторожным, у него такое тело такое, к этому расположено. И стойка у него очень хорошие колени и ноги, типы, которые бьют в корпус, в голову. Физически я бы не сказал, что он силен, но в последнее время, последние пару лет он сильно набрал опыта, уверенности, как на ходу идет. Мы на него ни в коем случае не смотрим, как на проходного соперника. Но мы уверены, что мы его пройдем. У нас есть такая уверенность, что вот мы его пройдем, и нужно аккуратно придерживаться плана, не спеша. Para petarung lain di divisi ini pun juga telah bersuara dan memberikan statement tentang pertarungan antara Islam Makhachev versus Charles Oliveira. Salah satunya adalah Justin Gaethje, di mana sama-sama kita tahu Justin Gaethje sebelum ini telah ditaklukkan oleh Charles Oliveira pada laga pertarungan UFC 270. Berikut statement Justin Gaethje ketika ditanya tentang pertarungan antara Islam Makhachev versus Charles Oliveira. I don't know. I think Charles is going to move forward. I don't see, Islam's going to try, and eventually he might be successful. And if he is, he'll win. But I don't see him tiring him out. Even if he takes him down for the first 2 rounds, I don't see Charles getting submitted, and I don't see him
being too exhausted to continue to fight the fight that he needs to fight. I'm 100% confident that Islam will not dominate Charles, and that's about it. Bukan hanya Justin Gaethje, Michael Chandler pun tak tertinggalkan pendapat dan prediksinya tentang pertarungan antara Islam Makhachev versus Charles Oliveira, di mana sama-sama kita tahu bahwa seorang Michael Chandler pun juga pernah ditaklukkan oleh Charles Oliveira. Berikut statement dan prediksi Michael Chandler ketika diwawancarai bagaimana pendapatnya tentang pertarungan antara Islam Makhachev versus Charles Oliveira. Final one for me, Islam versus Charles. Who have you got in that one? Charles Oliveira. I think Charles Oliveira gets the job done. I think Islam, not that he's not great, not that he is not highly touted, not that he is not going to be a future champion, but there should be no reason why he should ever be a favorite in that fight against Charles Oliveira. What Charles Oliveira has done over the last couple fights, finishing everybody that he's fighting, is nothing short of amazing. The resurgence of Charles Oliveira's career from relatively unknown, somewhat up and down, can't be relied upon journeyman to now a legitimate #1 lightweight on the planet has been something to behold. So put some respect on Charles Oliveira's name. I think Charles Oliveira goes out there, and I honestly think he finishes him. Begitulah statement dan prediksi dari sebagian para petarung UFC mengenai pertarungan antara Islam Makhachev versus Charles Oliveira yang akan berlangsung Oktober mendatang. Sebagai presiden UFC, Dana White pun juga mempunyai statement sendiri ketika diwawancarai perihal pertarungan antara Islam Makhachev versus Charles Oliveira. Khabib has said for a very long time that Islam Makhachev is the best in the world and he's going to be the next world champion. He's going to dominate that division the way that that he did. You got to get through Charles Oliveira first. You know what I mean? Charles Oliveira is no walkover. This kid's a stud. Technically, he's not the champion, but to all of us, he is the champion. Pesai war antara kedua kubu pun memanas dan tak terelakkan seperti halnya yang disampaikan petarung itu sendiri, yakni Charles Oliveira. Uma das coisas que eu tenho mais para falar para vocês, presta atenção no dia de hoje, tá? Numa quinta-feira, o dia de hoje, presta atenção que eu vou falar. A arrogância deles vai matar eles. Arrogância, tanto de empresário como de ex-lutador. A arrogância vai matar eles. Se eles pensam que eles vão vir pra cá pensando que brincando, eu vou te falar uma coisa pra você. Ninguém nunca vai me bater mais do que a vida já me bateu. Eu fui um moleque que fui tirado do sopro do coração, do reumatismo dos ossos, quando o médico falou que eu nem ia lutar na minha vida, nunca ia fazer nada do esporte, e eu se tornei campeão do UFC. Tô indo pra sua casa, meu amigo, lutar contra você pra fazer história e continuar como campeão dos pesos leves. Escuta bem o que eu tô falando pra você. A arrogância de vocês vai matar vocês, vai afundar vocês. Vocês estão falando um monte de besteira, pode ir embora, vai fazer a volta lá embaixo. Vocês estão falando um monte de besteira, vocês estão criticando, vocês estão falando um monte de coisa e eu tô só na minha, levando, respeitando, como eu sempre respeitei todos vocês. Presta atenção, tudo aquilo que vocês falam tá na mídia, tá chegando, depois não reclama depois. Só isso que eu falo. Tak ingin tinggal diam sebagai motivator Islam Makhachev, seorang Khabib Nurmagomedov pun membalas apa yang telah dilontarkan Charles Oliveira. Главных боев, наверное, главный бой в этом году Ислам Макхачев, Чарльз Оливейра. И Чарльз Оливейра часто говорит о том, что, так скажем, высокомерие команды в целом отмечает то, что к нему относятся не так, как следовало бы. А понимаешь ли ты, почему он так говорит? И нет ли действительно такого, как пренебрежения, что ли, учитывая все слова, которые, в принципе, говорят? Смотри, во-первых, как можно пренебрегать соперником, который стал лучшим боец года 2022 года? В 2022 же он лучший боец стал. Ну, никто же его этим не пренебрегает. И 11 побед подряд, столько финишей. Я думаю, что это глупо говорить, что мы с недооценкой к этому бою относимся. Это очень тяжелый бой для нас, во-первых. Во-вторых, тебе, как человеку, который, медийно, который, осведомлен, сам журналистом являешься, просто скажи, в каком интервью мы его, относились к нему высокомерно. Мы всегда его назвали чемпионом. И если мы говорим, что мы его хотим выиграть досрочно, завершить досрочно этот бой, я не вижу, что здесь есть какое-то высокомерие. Нормально все. Я не вижу, что здесь есть какое-то высокомерие. У нас есть план. Мы хотим его выиграть досрочно. Я думаю, что у Чарльза тоже есть план. Он тоже хочет финишировать Ислама. Он тоже хочет его бить по лицу ногами, коленями, руками, локтями. Правильно же? Он хочет задушить его, сломать ему кости. Для этого же мы сюда выходим в октагон. Правильно? А что, это разве с его стороны не высокомерие, что он хочет побить Ислама Макхачева? Правильно же? Правильно же рассуждаем. Кто его оскорблял?
Ни Али, ни я, никто не оскорблял. И ислам тем более никогда никого не оскорблял. Я не вижу, что здесь есть какое-то высокомерие. Просто я думаю, что он чувствует. Знаешь, как когда ты дерешься с кем-то, например, когда ты дерешься с Гейчи, когда ты дерешься с Чендлером, когда ты дерешься с Паре, ты понимаешь, что они когда-то что-то, где-то проигрывали, ты видишь их плюсы, минусы, и ты можешь найти вот это переключатель в нем. А когда он, мне кажется, это мое личное мнение, может он это посчитать высокомерием тоже, но мне без разницы. Мне кажется, он когда смотрит на ислама, он не видит это переключатель. Из-за этого он нервничает, говорит про какое-то высокомерие там, и так далее. Но кого это волнует? 22 октября мы зайдем в клетку, и мы собираемся финишировать его. Хочет он этого или нет. Berbanding terbalik dan tak ingin terjumus dalam tensi pesai war yang kian memanas, Islam Makhachev pun mengapresiasi keadaan itu dengan lontarannya pada Twitter. 22 Oktober, saya membawa sabuk ringan UFC kembali ke Dagestan. Insya Allah. Ranking Charles Oliveira memang berada di atas Islam Makhachev dan menduduki peringkat pertama divisi lightweight. Apalagi dengan catatan torehan kemenangannya yang beruntun dengan mengalahkan 3 petarung handal UFC yaitu Michael Chandler, Justin Gaethje, dan Dustin Poirier menjadikan kiprahnya mendatang di atas angin. Dengan debut torehan catatan kemenangan yang kedua Factor miliki serta prediksi-prediksi para tokoh UFC, kira-kira siapa menurut sobat yang akan menjadi sang raja UFC divisi lightweight terbaru era ini? Tulis di kolom komentar. Sekian dulu sobat video dari kami tentang statement dan prediksi dari tokoh-tokoh UFC tentang pertarungan antara Islam Makhachev versus Charles Oliveira yang akan digelar bulan depan tanggal 23 Oktober. Jika ada salah kata atau salah pembawaan, kami tidak lupa ucapkan meminta maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya dan tetap jaga kerukunan dan perdamaian. See you next time.